Hello friends, ok tesho hain hai lamsa gondor tin video kotal norok nai tango energetic tiprasa YouTube channel. Angkai tini ang norok bekasi important topic jata angka fast food nati kok sanai. Ngin norok in video na paithak zor nai tongdi je fast food cha hangkai chin chorio tam tamo health effect angiman. Abro nati ang tin norok bekok sanai angkai faidi lekari video na start khale sinai. Angka pula front na video start khane segang sana musung fast food tam no hanang angka basically jeng je mani rok no easily available market o jeng je no mane time kari ne bagai due to lack of time jeng masao amrok no hono fast food tam tam example rakha angkai fast food bising tongo jemon jeng ruti torkari tarpore nini biryani rok samani বাইরে ni chop rok tarpore baja khaijak singra rok মিষ্টি রক চামানি প্লাস নিনে তাবো বেসিক্যালি পিৎজা রক বার্গার রক মোমোস রক বেসিক্যালি আমরা যত ফাস্ট ফুডনি ক্যাটাগরি না খবজাগো প্লাস তাবো খাই স্পেশালি গো মানজাগো বারবিকিউ পর্ক রক চিকেন রক বতঙ্গো ফাস্ট ফুডনি ক্যাটাগরি প্লাস চাউমিন রক তং মানে যতন মোমোস রক আমরা যতন ফাস্ট ফুড প্লাস যেটা দোকানে ইজিলি অ্যাভেলেবল চিনি কোল্ড ড্রিঙ্কস রক যে जों नों माने गोदै गोदै कोल्ड ड्रिंक्स हक आमरक जतन फास्ट फुड प्लास केक रकबो पेस्ट्रिस हक जतन आम फास्ट फुडनि कैटेगरी खबजागो किन्तु नरक साइमान गाना जे फास्ट फुड ताम तामो जों कन्ज्यूम खाइथं ओंखाय फास्ट फुड रक जेहेतु इजिली एभेलेबल जों जतन बर्न जानानै हामजागौ दा माने इजिली मानथगौबा जाना मुजिया फानसे साजाक्रिङै थांगौ जोंबो समयक्रि रं बागै जतन आजकाल बिजि ताइ केबिन थानायासो टाइम रक गरियामोन बागै न जाना मुजिया फानो मासागौ दा थब थकमाने बागै न फास्ट फुड रक साजागौ दा ngita kok hinggang fast food to mana sing jotono sao chana musing yapono ma sao time rok kini bagai ba jora kini bagai ba sometime kawang ma issue ni bagai sajak tini thango ke tabo ang norok no fast food ekdom tasa deni samani yaw video basically ang target ngka je fast food chak hangka chin chorio মানে হামিয়া effect ngota অনেক হেল্প মানে প্রবলেম মানো আবন বাকি নরক মানে নরনি মাইন্ড টনি দি যে ফাস্ট ফুড কনজিউম তো খাই দङ বাট কাছে লিমিটেড এমাউন্ট কনজিউম খাই দিতা মানে একদম ডেলি রেগুলার যদি কনজিউম খাই খাঙ্কাই নং শরীর হেলথ ইস্যু অর প্রবলেম নুকজাগে মানো আবান বাকি নরক মানে যদি ফাস্ট ফুড কনজিউম না খাই হঙ্কাঙ্কাই মানে অফ এন্ড অন খাইদি রেগুলার তা খাইদি পয়সা ইস্যু যদি নাংসু কাঙ্কাই তো মাছ আনাই আমদে হাইতা কিংবা নরগামো খাইমাননাই অনলি যদি নর সাইমান কাঙ্কাই যে ফাস্ট ফুড চা কাঙ্কাই চিন শরীর তাম তামো হামিয়া এফেক্ট মান আমার সাইমান নাंनाय বেলে আমরা সাইমান কাঙ্কাইছে নরক মাইনা দং হাঙ্কাইছে সাইমাनै যে नेक्स्ट टाइम चाना सकां माने बहर वान समाव फाइनाय जे ना आमा साखांखाय आमदेम दें मान अबगै जाया दं नाय अबनो जों तिनि डिसकास खालायनाय जे फास्ट फुड साखांखाय ताम तम चिन छरियो हाइमिया हेल्थ इफेक्ट मान हंखाय फास्ट फुड रगो जों तांनि बनो हाइमिया जामुं होन हंगांगे फास्ट फुड जेमन निउट्रिशन चिन करै इम्पोर्टेन्ट जे चिन छरिन बगै नांगमानि जेमन फाइबर अनेक कम दङ प्लस एसेन्शियल भिटामिन मिनारेल्स रवासो करियाव जागा बाट ताम दङ र हंगांगे बेसिकली आरो दङ बेसिबाक न निनि माने आनहेल्दी फैट्स दंनाय थक मांगरो थक गोब्लों दंनाय तारपरे आरो दङ सुगार अनेक गोबां दङ जागा माने सुगार आइटेम्स ब्लैक एन्ड बांगो हाई कार्बोहाइड्रेट तारपरे थक हाइमियाव बाजा सेरजाक आमते हाइनि बागै आमो चिन छरिन बागै आसक हेल्दी ऑप्शन याता ताबो फास्ट फुड प्लास ताम दं सम बने गोबां दं गामा जत मिलिनो फास्ट फुड एस ए पैकेज माने गाहाम जामुं खब जायता ताबो फास्ट फुड जाय ताम हाइमिया इफेक्ट मान हंगांगाय नरनां सागा जे फास्ट फुड सुगार अनेक गोबां दं सुगार गोबां दं हंगांगाय सुगार पेशेंट होने बागै आबो माने हामिया बेलेखाने हामिया प्लास जे नर्माल बरक रकबो जुदि रेगुलार फास्ट फुड जाय थांगा हंगांगाय बरकनि सुगार हाई कम्प्लिकेशन और डायबिटिस मानो ओंखाय फास्ट फुड ब्लाय सम गोबां दंमोन बागै फास्ट फुड जाखांगाय चिनि ब्लाड प्रेशर हाई मानो बीपी बारि थां मानो बीपी बारि थांगांगाय तेसे हाई हाई चिनि हार्ट प्रॉब्लम मंगै थां मानो जे बरकनि प्रेशर दङ बरं बागै तो फास्ट फुड बेलेखाने हामिया बिकज बरनि प्रेशर बारि थां मानो नर्माल बरक फानासे जदि रेगुलार फास्ट फुड कन्ज्यूम खाइ दङ हंगांगाय सोडियम गोबां माने बागै चिनि ब्लाड प्रेशर बारि थानाय नर्माल बरक फानो हाई ब्लाड प्रेशर बाय साफार खाइ मानो हंगाय सोडियम गोबां दङ बागै तेकिसा हाई हाई फास्ट फुड जाखांगाय चिनि किडनीयाव स्ट्रेन कलायो चाप कलायो हंगाय किडनी रकबो लंग टार्म थाङै हामियां मानो जदि रेगुलार फास्ट फुड कन्ज्यूम खाइगांगाय नेक्स्ट एयरपोर्टे चिनि हार्टनि प्रॉब्लम मानो बाइक हंगांगाय फास्ट फुड आं नरनो साका जे बेड कोलेस्ट्रल हाइमिया थक रक गोबां दङ ओंखाय फास्ट फुड जाखांगाय रेगुलार चिनि कोलेस्ट्रल हाइमिया कोलेस्ट्रल बारि थानाय हाइमिया कोलेस्ट्रल बारि थामानि यागुल प्लास चिनि फास्ट फुड सम गोबां दंमानि बागै बीपी बारि थानाय ओंखाय तेसे हाइ ब्लाड प्रेशर बारि खांगांगाय कोलेस्ट्रल बारि खांगांगाय चिनि हार्टनि प्रॉब्लम जेमन हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हाइ कम्प्लिकेशन मानो बरकनि आमदि हाइ ताइ तामं हंगांगाय फास्ट फुड अनेक समय तामं माने सडनली चिनि फास्ट फुड जाखांगाय हाई सुगार कन्टेन्ट बागै ब्लाड सुगार स्पाइक जेमन स्पाइक तेमन ब्लाड सुगार ड्रप बङै थाङो हंगा आमति हाइ चिन छरियो सुगार स्पाइक
suddenly sugar bari thanga te sugar komi thanga hangang chini mood swings ong markheno mane borokni mane concentration power kringi thanai depression thangmano bini mood rok haimiyangnai hinggai amde hai concentration lack of concentration kam rogo concentration khaimi rok amde hai complication engmano ta te plus nini fast food rok mane fiber kom mane bagai fast food consume khaigang kai chini bohogo bloating hai mane bohok fuli tongma hai ba bohok berbereng tongma hai tongthokia plus constipation khirak mane hai complication rok engi mano jodi regular fast food consume khaiga hangang kai tai esar ba fast food nini sugar black kabang tongmane bagai carbohydrates kabang tongmane bagai tai hamia thograk tongmane bagai chini skin problem like acne hai mane mekhango boron thaimene hai acne problem bari thangmano plus je borok ni eczema tongo amarok bo tebo bari thangmano jodi fast food consume khaika hangkai plus fast food carbohydrate sugar kabang tongmane bagai som kabang tongmane bagai tai shai no hai weight gain ngo je borok already obesity ba মানে weight kabang borni khetre ba fast food haimia plus যদি borok keram phano regular fast food consume khaitongo hangkai due to high calorie intake calorie kabang chamani bagai karon fast food calorie onek kabang tongo aban bagai borni weight gain মানে borok phungui thangmano bini saisto belekan kai thangmano ta ngam dei complication ok engmano fast food regular consume khaike hangkai কিন্তু সাইমন গানা তাও ফাস্ট ফুড চাখাই তাম তামো চিনি মানে প্রবলেম মান হঙ্গাঙ্গে ডায়াবেটিস মানো ব্লাড প্রেশার বাড়ি থাং মানো তারপরে ব্লাড প্রেশার বাড়ি মানে ইয়াগুলো চিনি হার্টনি প্রবলেম মানো চিন ছড়িও হাইমিয়া কোলেস্টেরল বেড কোলেস্টেরল লেভেল বাড়ি থাঙো কোলেস্টেরল गोबां हाई कम्प्लिकेशन कोलेस्ट्रल गोबां मान हाई कम्प्लिकेशन मानो जेरै स्किन प्रब्लेम मानो स्किन एकनि थाइ मानो प्लस एक्जिमा माने एकदम बसां मटक माने गजा गजा खाय आमजोंनि थां मानो प्लस चिनि फास्ट फूड फाइबर कम तंग माने बगै डाइजेशन प्रब्लेम तारपर कन्स्टिपेशन खिरागै थामा हाई कम्प्लिकेशन रक ब्लटिंग गैस्ट्राइटिस रक आमथे कम्प्लिकेशन रक इंगि मानो गाबन बगैना फास्ट फूड नो रेगुलर कंज्यूम खायमाने जाया नरक जदि चाना मुचुंगो हंगांगाय बिकज of its taste खायना मुसुं हंगांगाय एकदम अनेक माने अनेक जेसक मानसा कम कंज्यूम खायदि कम सारिता आमा नरनि बखरखौ तनिदि फास्ट फूड चाखांगा आमदेम दि हाई कम्प्लिकेशन नंगो सो जों जेसक मानसा फास्ट फूड नो एभॉइड खायगेनो चाव हनै नरक मानसुक दिता हंगाय त्रिन बगा सक नो आई थिंक अ वीडियो हेल्पफुल नंगनाय तापने यंग जनरेशन बगै बिकज दिस डेज यंग जनरेशन अफ लेकिन फास्ट फूड कंज्यूम खाय दंगो सो बरक जदि साइमान खांगाय जे फास्ट फूड चाखाय ताम तम हेल्थ कम्प्लिकेशन नंगिमान हंगाय नेक्स्ट टाइम बरक फास्ट फूड कंज्यूम खायफोर बरनि बखरखौ तंगनाय जे आमो चाखांगाम थिं मानो सो बरक माने नेक्स्ट टाइम चाना सगां एकबाले थिं खायनाय आम देहन पुरा आस्ते आस्ते फास्ट फूड चामानि जे कंजम्पशन नो रेट नो कमी थानायता हंगाय अ वीडियो हेल्पफुल नंगनाय हंगाय नरक बरननि सिनिजाक बरक नो शेयर खारि दो वीडियो नो जाते बरक साइमान तो जे फास्ट फूड चाखांगाय ताम तामा कम्प्लिकेशन नंगिमान हंगाय तीन बगासक नो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी आम देहन इंटरेस्टिंग वीडियो निजनि ओन लैंग्वेज को प्रोब नायना हंगांगाय लेकरि सब्सक्राइब खालायदि एनर्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल नो हामबाय